रेडी. नमस्कार, गुड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर आसा वेळीचे आमदार आमचे इंजिनियर क्रूज सिल्वा आनी आमचे वायस प्रेसिडेंट वाल्मिकी नाईक. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हळ्यार काल एक ऑर्डर जाली हायकोर्टाची आनी ओल्ड गोवा जे बीजेपीच्या एका मनशाचें इलिगल स्ट्रक्चर आसा, युनेस्को हेरिटेज सायट and very close proximity to the church and in complete violation जे बांधला ताचेर जी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ऑर्डर पास केली ती हायकोर्टान कॉश केली ऑन द ग्राउंड्स दॅट इट वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस. ऑर्डर अजून हातान येवना पण बेसिक जी जिस्ट आसा विच शोज सिमिलर इश्यूचेर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाची ऑर्डर जी आशिल्ली ती अशीच अंडर चॅलेंज जाली आणि देर ऑल्सो प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस वर नॉट फॉलोड. ह्या ग्राउंडाचेरूच त्याय ऑर्डरीक कॉस्ट जाल्या. आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार 2021 जेन्ना हांवें आमरण उपोशण केलें 5 दिसांनी सरकाराक जाग घेवन, त्या वेळार ही ऑर्डर टीसीपीची जाल्ली आनी ताचे मातशे पयलीं आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान ही ऑर्डर पास केल्ली. आनी ताच्या उपरांत हांवें उपोशण सोडल्या उपरांत जेन्ना ही एक्शन जाल्या उपरांत विलेज पंचायत ऑफ से ओल्ड गोवन बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर गोवा पंचायत राज एक्ट तांकां डेमोलिशन ऑर्डर इश्यू केली. जी डेमोलिशन ऑर्डर आज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 पणजे हांगा नॉर्थ गोवा पणजे हांगा पेंडिंग आसा. अशें आसतना जेन्ना सरकाराच्यो ऑर्डरी, सरकारी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो ऑर्डरी आसा, टीसीपी आसूं किंवा आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसूं, ह्यो ऑर्डर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॅचरल जस्टिस कॉस्ट जाता, हाजो अर्थ की ह्या डिपार्टमेंटांनी प्रोसिजर फॉलो करनासतना ह्यो ऑर्डर काडिल्ल्यो आसा. हातल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की सरकार, जरी चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की ते कायद्या प्रमाणे हाजेर एक्शन घेतले, की कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक ते शकलो ना किंवा तांणी तांकां डायरेक्शन दिलो अशें आमकां आज वी हॅव रिझन्स टू बिलीव दिस. नाव वाय दीस रिझन्स टू बिलीव दिस, म्हाका एक गोष्ट कळना की वाय दीस डिपार्टमेंट्स हॅव इश्यूड दीज ऑर्डर्स विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एंड देर कॅन बी ओनली वन रिझन, आनी एकूच कारण आसूंक शकता की तांकां खबर आसा की ती ऑर्डर चॅलेंज जातली आनी चॅलेंज करपाचे इन्स्ट्रक्शन्स आसतले आनी सरकार खंय तरी नरम रावतलो आनी ह्यो ऑर्डरीक कॉस्ट जातलो. हाजो अर्थ सरकार इनडायरेक्टली बाय सबवर्टिंग ज्युडिशियल प्रोसेस त्या इलिगल स्ट्रक्चर तशेंच उरपाक जाय म्हणून खंय तरी मदत करता. आनी हाजे बद्दल म्हाका कांयच डावट ना. 2 ऑर्डर कॉस्ट जाल्या, 2 डिपार्टमेंटाच्यो ऑर्डर कॉस्ट जाल्या. म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. पयली म्हणजे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत 1 2021च्यान 22 जाले, आज 23 सुरू जाला, जानेवारी सोंपलो, पण इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशनाचेर वेगवेगळ्या टायमार ते डेट्स दीत असतात. अँड ऑन दीस स्टेजीस हांवें इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन थंय फायल केला. एक सिंपल गजाल आसा, एक सुशिक्षित एडिशनल डायरेक्टर थंय बसयल्लो आसा. He has the capacity to do it, but why is he not doing is a question which I raised today before the government. सरकारी डिपार्टमेंटा प्रोसिजर फॉलो करनासतना जे केल्लें आसा, because it is cost on the grounds of non-following of principles of natural justice, there are ample opportunities, सरकाराक ample opportunities आसा to direct its different wings, including town and country planning department, archaeological survey of India, हांकां परत प्रोसिजर फॉलो करून त्यो नोटीस तांकां काडूं येता. तेन्ना म्हजे कडेन म्हजी सरकारा कडेन एक मागणी आसा, चीफ मिनिस्टराकय कडेन हांव मागता की he should direct the departments to take action as per law. अजून काय उशीर जाल्लो ना. हे जर सरकाराक दिसता की ही ऑर्डर चॅलेंज करपाक जाय, सरकारान त्यो चॅलेंजय करपाक जाय. तुमचे सिरियसनेस दाखोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. नाजाल्यार इट मेक्स मी फर्मली बिलीव की सरकार खंय तरी हे इलिगल स्ट्रक्चर दॅट इज विच इज इन ब्लेटंट वायलेशन ऑफ CRZ नॉर्म्स आणि ब्लेटंट वायलेशन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे नॉर्म्स अँड TCP नॉर्म्स हे तुम्ही प्रोटेक्ट करपाक सोदता. एक 40-50 स्क्वेअर मिटराची जी झोपडी आशिल्ली ते आज येदे व्हडले स्ट्रक्चर थंय जावन पडला आनी हाका फक्त सरकार जबाबदार आसा, सरकाराची नामुष्की जबाबदार आसा.
आणि सरकाराचे जे काम आसा ते सरकार करना म्हणून हे सगळे अशें घडत आसा आणि इतलो प्रोटेस्ट जावन इतले लोक सगळे एकवट जावनूय जर सरकाराक जाग येना जाल्यार म्हाका दिसता की हो सरकार निर्लज्ज सरकार आसा. इट्स टाइम दॅट गव्हर्नमेंट टेक्स एक्शन आणि जर गव्हर्नमेंट एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता परत आमकां एकदा आंदोलन सुरू करचें पडटलें. गरज पडली जाल्यार परत एकदा उपाशी रावचो पडटलो आणि ते सगळे जर करचे पडले जाल्यार आमी ते करपाक तयार आसा. इफ पंचायत can follow due process of law, what stops the government of Goa from following due process of law, and what stopped them from following due process of law has to be explained by the chief minister, the TCP minister and others. त्यावेळेचे TCP मिनिस्टर आशिल्ले तांणी सगळ्यांक सांगिल्ले की ही जी हे जे स्ट्रक्चर आसा ही जी परमिशन्स आसा they have been obtained by fraud, they have been obtained by subverting law and it is absolute fraud on the law. अशें आसतना सरकारान एकूय क्रिमिनल केस खंयच्याच तांच्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांचेर फायल करूना जांणी ते परमिशनां दिल्ली. तेन्ना परत एकदा हांवें एक लेटर केल्लें, नोटीसय काडिल्ली आनी एक कंप्लेंटूय केल्ली, DGPकय ताजी कॉपी धाडिल्ली. तातूंत हांवें मागणी केल्ली की ह्या सगळ्या ऑफिसरांचेर तुम्ही एक क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करा, कारण इफ इट TCP minister who was a minister of the BJP then BJP government has come on record to say that it was obtained by criminal by playing fraud. And then if the criminality is there, it's a cognizable offense, जाल्यार ते तांचेर क्रायम रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्लें, ते जावना. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन परत एकदा की तांणी एज अ होम मिनिस्टर should direct the police officers to investigate and register an offense against all the erring TCP officers as well as all the officers who are responsible, from the director of from the land survey department, मामलतदार इन्वॉल्व आसतलो हातूंत भितर deputy collector इन्वॉल्व आसतलो. This is a fraud, not just played on a religious churches around there which are there. This is a fraud played on UNESCO heritage site. This is a fraud played on Goa, Goans and their sentiments. गोंयचो साहेब आमकां सगळ्यांक तो गोंयचो साहेब लागता आणि आमी त्या पठारान जावं तो हिंदू मुस्लिम कोणी आसूं प्रत्येक गोंयकार त्या पठारान वता, कारण थंय आमचे जे दायज आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे म्हाका दिसता वेळ आयिल्लो आसा. सरकारान न्हिदेंतल्यान जागे जावपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान जशें अश्योरन्स दिला ते अश्योरन्स पाळपाक जाय. टेक एक्शन एज पर लॉ एंड डायरेक्ट ऑल्सो the director of panchayat to take action as fast as possible. And जर घडल्या ना नेक्स्ट 2 महिन्या भितर जाल्यार I think we'll have to proceed and go and approach the High Court also for speedy disposal of the appeal which has been filed by them and which is pending and wherein we have asked us to be joined as parties. So इतले करून हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की if you don't take action within next 30 days as per law which you are entitled to do, we will take future course of action. आम्ही ते ठरयतले. मागता बाब तुझा कडेन की ताणी तुका उद्देश इलिगल बांदलो ओल्ड गोवा बांदलो लागो आमी सगळे जाणा, सगळे डिपार्टमेंटूय जाणा, त्या पंचायतूय जाणा हे इलिगल प्रोसेस केला म्हणून आनी इलिगल डेमॉलिश करपाक प्रोसेस स्टार्ट केलो पंचायतांनी केला. आतां TCPन जनरल प्रोसेस जालो आनी आमचो ASI तेंचोय प्रोसेस जालो. आतां ह्यो 2 केसीस स्क्वॅश जाल्या त्यो TCPच्यो आनी हेजे सारकी गोमान येता की आमचो गव्हर्नमेंट सिरियस ना म्हणून. तेमी प्रोसेस फॉलो केलो ना. प्रोसेस सारको जाल्लो जाल्यार ह्यो भायर पडपा न्हू केसो. सो हांव मागता गव्हर्नमेंटा लागीं ह्यो केसो परत्यो घालच्यो आनी ह्यो इलिगल स्ट्रक्चर आसा डेमॉलिश जावपाक जाय. हो इश्यू आमी पार्लिमेंट असेंब्लीकूय घेतलो आहा आनी फुडेंय आमी आमकां चीफ मिनिस्टराक बरें गव्हर्नराक बरें वता आमी एपोयंट जातले कित्याक हो प्रोसेस सारको जावपाक जाय म्हणून आनी हे एक्शन जावपाक जाय. सो आमी एक डिस्कशनय केला बाब वेन्झी आनी बाब क्रुजा कडेन की एज MLAs they will also write to the chief minister, TCP minister and governor of Goa to take action against this illegal structure by following due process of law. खंयच लूपहोल उरपाक जायना कायदेशीर, जाका लागून और मुद्दाम दवरपाक जायना सरकार. हाका लागून म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारान जागो जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा, उठपाचो वेळ आयिल्लो आसा आनी सरकाराक जागोन सांगपाचो वेळ आयिल्लो आसा की तुमी लोकांच्या सेंटिमेंट्सा कडेन खेळू नाका, गोंयकारां कडेन खेळू नाका. गोंयचे जे दायज आसा, गोंयचे जे रिलिजियस प्लेसीस आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचो
तुम्ही जो प्रयत्न करूंक जाय तो करना. So this is a final warning to the government of Goa and the chief minister and request him also to take action as per law. देव बरें करूं. कितें प्रश्न आसा जाल्यार या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डान युनेस्कोक पत्र बरयलें न्ही. हय. ते आतां समज ते डिमॉलिश केलें ना जाल्यार तो दर्जो वचपाक शकता न्ही. वचूंक शकता. कारण अशें आसा की परिस्थिती अशी आसा. पयलीं म्हणजे ते स्ट्रक्चर थंय येवंकूच जायनाशिल्ले. जशा तरेन ते स्ट्रक्चर ते आयिल्ले तेन्ना थंय तो फेरी रॅम्प आशिल्लो. तो रिपेर करपाक म्हणून तांणी बंद केलो 3 म्हयन्यान. आणि त्या 3 म्हयन्याच्या काळात एका वाटेन फेरीबोटीचे रॅम्पाचे कन्स्ट्रक्शन सुरू आशिल्ले आणि एका वाटेन घराचे स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन सुरू आशिल्ले. खंय तरी सरकार हाका आडावन ही एक्शन जी आसा पळय ती मुद्दम नलिफाय करपाक सोदता, डायल्यूट करपाक सोदता अशें आमकां दिसूंक लागला. आणि वे थिंग्स आर एज अ लॉयर ऑल्सो आय विल टेल यू, हे जे टीसीपीचे लोक आसा किंवा आर्किओलॉजिकल एएसआयचे जे लोक आसा तांकां खबर ना की कायदो कसो आणि कसो फॉलो करपाक जाय. म्हाका हाजे बद्दल डावट आसा. तांकां सगळें खबर आसता that they have to follow the principles of natural justice. If they have not followed, that means it is deliberate, and if it is not deliberate, then show seriousness by the government of Goa, or else it is criminal. Again another fraud which is being played. So I think it is time this fraud is unearthed. जो आमचो सरकार आसा, जर तांच्या टीसीपी मिनिस्टरान सांगिल्ले की हांगा जे जाला हे फ्रॉड म्हणून, जाल्यार क्रिमिनल केस अजून पर्यंत कित्याक रजिस्टर जावना हो एक मुख्य प्रश्न आसा. आणि म्हाका दिसता हे इन्व्हेस्टिगेशन बरे तरेन जावपाक जाय. कारण ज्या तरेन तांणी जो कॅडेस्ट्रॉल प्लॅन जो आसा तो मॉडिफाय केलो, 40 मिटराचे स्ट्रक्चर रिसर्वे करून व्हडलें कशें दाखयलें, हातूंत डेप्युटी कलेक्टर जबाबदार आसलो, ताजे बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स हाजेय लोक जबाबदार आसा. हे सगळें क्रिमिनल जाता. ज्या गट बुक यूज मॉडिफाय केल्लो आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसा ज्यो फ्रॉड्युलंटली तांणी त्या एका तरेन ह्यो वाडयल्यात आणि मोठे आसा. सो गोंयचो दर्जो जो आशिल्लो, प्रत्येक जो ब्युटिफूल प्लेस म्हणून जो दर्जो आशिल्लो तोय याद वता. युनेस्कोचो दर्जो सोडूच तूं. पण ज्या तरेन आज गोवा गव्हर्नमेंट डील करता प्रत्येक इशू कडेन, म्हाका भंय दिसपाक लागला की गोंय एक राज्य जे सामकें सुंदर सोबीत आशिल्ले तोय दर्जो प्रोबेबली आमी घालून बसतले. अमीन बाबा, आता खंयच्या स्टेजीचेर आसा? आज तुवें ऑर्डर वाचली ती मेळ्ळी तुका ऑर्डर? ऑर्डर अजून अपलोड जावना. ऑर्डरीक आमी रावल्या, पण जो बेसिक आयिल्ली जी ऑर्डर आमी कोर्टांत आयकली तातूंत म्हणला की वी आर क्वेश्चनिंग दिस ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस. हाजो अर्थ जो ड्यू प्रोसेस आसता, जो प्रोसेस इज व्हेरी सिंपल. एक शोकॉज नोटीस काडप आसता आणि तातूंत एक टायम दिवप आसता उत्तर दिवपाक. हे सगळें जर करना आणि तुका जर डायरेक्ट ऑर्डर काडली जाल्यार दॅट मीन्स दॅट इज द प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस आर नॉट फॉलोड. सो प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस म्हणल्यार तुझे म्हणणे आमी आयकुना आणि ते आयकनासतना आमी ही ऑर्डर पास केल्या अशें सरकाराक जर खबर ना हो प्रोसेस, जाल्यार दोज ऑफिसर्स आर नॉट फिट टू बी सिटींग देयर. सो ह्या गजालीचेर जर कॉज जाला देन गव्हर्नमेंट हॅज ऑल द रायट्स टू इश्यू फ्रेश शोकॉज नोटीस. एक फ्रेश शोकॉज नोटीस काडूं येता. फ्रेश शोकॉज नोटिसान तांकां टायम दिवं येता आणि टायम दिल्या उपरांत आन्सर तांचे कितें आसा तातल्या प्रमाणे एक्शन घेवपाचें. हे जर केलें जाल्यार देन देर इज नो वे दॅट कॅन बी एस्केप टू दीस. फॅक्ट रिमेन्स इज स्ट्रक्चर इज इलिगल. फॅक्ट रिमेन्स जवळ 40-50 मिटराची ते झोपडी आशिल्ली ती आज व्हडली जाल्या. आणि हे सगळें म्हाका दिसता पेपराचेर आसा. हे सगळें आज डिपार्टमेंटाच्या फायलीन आसतले. हातूंत भितर रॉकेट सायन्स काय ना, कितें एनालिसीस करपाची गरज ना. यू जस्ट हॅव टू सी दी डॉक्युमेंट. इतलें जर सरकार करपाक शकना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खंय तरी हे प्रोटेक्ट करपाक सोदता. देर इज नो डावट अबाउट इट. टीसीबीन आणि पंचायती तांकां लायसन्स दिली तरी ओप केली. टीसीपीन लायसन्स एकूय लायसन्स ना. एकाय डिपार्टमेंटाचे व्हॅलिड लायसन्स ना अशें आसतनाय आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत चड दखल करता हे घेवपाक. मुद्दाम डेटी दिल्ली वता त्या दिसा वेन दिस मॅटर हॅज टू बी एक्सपेडायटेड. डायरेक्टराक खंय तरी सेक्रेटरेटान नाल्यार असेंब्लीन आपॉयंट केलो आणि खंय गेल्लो म्हणून अशें जाल्लें आसता. हें कित्याक घडटा? म्हाका दिसता हें घडटा कारण एकूच आसा. सरकार खंय तरी हे डिले करून प्रोटेक्ट करपाक सोदता आनी डायल्यूट करपाक सोदता. आमी हे डायल्यूट जावपाक दिवचे ना. गोंयकार, हांव आनी आमचे सगळे लोक जे आसा जो पर्यंत हे स्ट्रक्चर मोडना तो पर्यंत आमी ओगी बसपाचे ना. Within the action, if 30 day government not taking, if government not took action, will Amit Palke will sit on the fasting? We will decide that. If required, of course, I will sit on fasting. Fasting झाली म्हणून हांगा पाविल्ले. पूण आमी सांगून आशिल्ले घाई गडबडीन. त्या वेळार आमकां एक अश्योरन्स दिले की ह्यो 2 ऑर्डरी टीसीपी ज्यो आसा दिल्ल्यो आसा त्यो टीसीपीन रिवोक केल्या म्हणून. डायरेक्टर पंचायतींनी सांगले की आम्ही लायसन्स रिवोक केला. वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस. ज्या वेळार आमची भेट जाल्ली पंचायती कडेन, जेन्ना हांव फास्टिंगाच्या नोटिलान जेन्ना आमी पंचायतीन मेळ्ळो तांकां हांवें एकूच रिक्वेस्ट केली की तुमी प्रोसेस फॉलो करा
आणि ताणी तो सिस्टमॅटिकली त्या वेळाचे सेक्रेटरी सरपंच जे आशिल्ले तांणी तो सिस्टमॅटिकली प्रोसेस फॉलो केलो एज पर पंचायत राज एक्ट आणि ताका लागून त्या ऑर्डरीक एज पर लॉ इट हॅज गॉन. वेरेज गव्हर्नमेंटाच्या अंडर जे कंट्रोलान जे डिपार्टमेंट आसा टीसीपी किंवा एसआय किंवा अदर डिपार्टमेंट ताणी हो प्रोसेस कित्याक फॉलो करना. दॅट मीन्स वी हॅव टू डाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. And that is what is hurting. And if required, if you have to start this fast again, we will do it. Why not? Because we started it, we got this problem sorted to this level. Now it is again going back to a different problem. So I think it's time we all take this seriously. आणि आम्ही जे त्या वेळार केल्ले ते खंयच वेस्ट जावपा जायना हाची म्हाकाय जबाबदारी आसा. सर तुमकां दिसता एक्शन ऑफ लॉ फॉलो जायना स्ट्रिक्टली? 100%. सरकारांचे जे ऑफिसर्स आसा ते डम न्ही, कायदो खबर आसा तांकां न्ही. डम आसा जाल्यार काड तांकां. डम ना जाल्यार त्या पोझिशनाचेर आसा, देन यू हॅव टू टेक एक्शन एज पर लॉ. वाय आर यू नॉट टेकिंग एक्शन एज पर लॉ? बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टिस खंयचोय जो सरकारी अधिकारी आसता ताका हें शिकयता की खंयच्याय टायमा प्रमाणे जर तुका शोकॉज नोटीस काडपाची आसता जाल्यार तो टायम दिवपाचो आसता. ही शोकॉज नोटीस आनी मागीर पर्टिक्युलर ऑर्डर दॅट फॉलोज आफ्टर हियरिंग द पार्टीज. हें जर घडलें ना आनी हें जर केलें ना, दॅट मीन्स इट इज डेलिबरेटली डन. Hurriedly done or deliberately done, both ways you have faulted. And if you have faulted knowing the law, then obviously there is something that does not meet the eye. And what does not meet the eye is the support from the back door of the government to this. नाल्यार आजपर्यंत चीफ मिनिस्टर ओगे कित्याक 1.5 वर्स जायतले हे सगळ्या गजाली पण अजून कांय घडलें ना. सो आय हॅव स्ट्रॉंग बिलीव दॅट द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज प्रोटेक्टिंग दिस इलिगल स्ट्रक्चर. इट्स टाइम गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टेक्स एक्शन. थँक यू.